Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Najib. Selamat datang di channel Najib Indonesia. Oke, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita bahasa Rusia dasar. Oke, bagi teman-teman yang ingin kontak sama saya, bisa follow di Instagram Mas Nagwib atau di YouTube Najib Indonesia. Oke. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung dalam belajar bahasa Rusia, silakan untuk subscribe di YouTube Indonesia, langsung ke playlist belajar bahasa Rusia dasar atau belajar bahasa Rusia. Ya, ada yang baru saja bergabung ya dari situ. Oke. Di video kali ini kita akan belajar tentang pajes ke-6 yang отвечает на вопрос где. Jawab pertanyaan di mana? Pajes ke-6. Pajes ke-6 itu menyatakan tempat. Contohnya di teks ini nanti ada London menjadi v Londoni. Jadi in London, how to say in London in Russian is v Londoni. Terus nanti restoran. Tapi kalau mau bilang di restoran, kita bilangnya v restoran nih. Oke. Frenchman, ya ini apa namanya? Orang Prancis. Ya, orang Prancis. Говорит по-индонезийски. Berbicara dalam bahasa. Jadi kalau mau bilang saya berbicara dalam bahasa Indonesia, ya говорю по-индонезийски. Ingat di sini cuma ada i satu ya, bukan ikrat kai, bukan yang seperti ini. Tapi kalau индонезийский язык, nanti индонезийский ini tambahin lagi satu язык. Tapi kalau mau bilang говорит по-индонезийски, ya говорит по-индонезийски. Ini yang cuma satu. Berbeda dengan contohnya sebentar ya. Jadi kalau kita mau bilang bahasa Indonesia, itu kan kita bilangnya seperti ini. Индонезийский язык. Nah, tapi kalau mau bilang saya berbicara dalam bahasa Indonesia, ya говорю по-индонезийски. Ini yang saya maksudkan. Tadi dihilangkan satu, oke? Begitu juga dengan ya говорю по-английски, ya говорю по-немецки dan sebagainya. Английский язык itu bahasa Inggris ya. Kalau saya berbicara dalam bahasa Inggris, ya говорю по-английски. Ininya cuma satu. Oke, говорит, nah ini nanti di derivasi perubahan kata kerjanya ada di video yang sebelumnya. Di scroll ke bawah, nanti di list video saya. Oke, жить itu hidup atau tinggal. Жить. Я живу в Индонезии. Saya tinggal di Indonesia. Читать, membaca. Ya читаешь, perubahan kata kerjanya sudah saya kasih contohnya, caranya mencarinya di video yang lalu. Спрашивать, bertanya. Nah, спрашивать bertanya itu kalau kita tanyanya berulang-ulang, beberapa kali bertanya. Ya, saya tanya mulu gitu ya. Saya tanya. Спрашивать. Хозяин itu yang punya. Хозяин. Yang punya. Понимать apa namanya? Memahami, understand, faham. Отвечать menjawab, думать berpikir. Oh ya, kita nanti juga akan belajar tentang pajes 2. Oke, langsung saja ke tes ya. Di sini saya cuma mau baca. Silahkan nanti kalau tanya teman-teman kurang ngerti, lu kok kayak gitu bacanya atau ini, nanti silahkan DM atau silahkan tanya di komentar. Baik, langsung saja. Здесь говорят по-французски, по-немецки, по-испански. Здесь говорят по-французски, по-немецки, по-испански. Один француз живет в Лондоне. Один француз живет в Лондоне. В ресторане он читает. В ресторане он читает. Здесь
говорят по-французски, по-немецки, по-испански, по-русски. Француз спрашивает по-французски, по-немецки, по-испански. Хозяин не понимает. Француз спрашивает по-французски, по-немецки, по-испански. Хозяин не понимает. Хозяин не понимает. Француз спрашивает по-английски. Француз спрашивает по-английски. Вы говорите по-французски? Вы говорите по-французски? Хозяин отвечает: нет, я не говорю по-французски. Нет, я не говорю по-французски. А кто здесь говорит по-французски, по-немецки, по-испански? Спрашивает француз. А кто здесь говорит по-французски, по-немецки, по-испански? Спрашивает француз. Бла-бла-бла, точка, отвечает хозяин. Sudah dapat itunya? Maknanya? Jadi ada seorang orang Prancis tinggal di London, kemudian dia masuk ke restoran. Di restoran itu dia membaca sebuah tulisan. Di sini berbicara bahasa tadi ya, Prancis, Jerman, Spanyol kayak gitu. Terus si orang tadi tanya dalam bahasa-bahasa yang disebutkan, tapi si Khazain yang punya tadi tidak menjawab. Terus dia tanya, loh, mungkin pikir di sini kan ada tulisan, di sini orang-orang bicara bahasa ini. Nah, terus dia tanya, loh, di sini siapa yang berbicara bahasa ini? Kenapa ada tulisannya di sini seperti ini? Terus dijawab sama yang punya tadi. Hazen, oke, inilah Hazen Restorana. Nah, ini yang pajis 2 ya. Hazen Restoran, yang punya restoran, Hazen Restoran. Restorannya tambah A, Hazen Restorana. Oke, kira-kira siapa? Kalau yang jawab saya kasih buku link bahasa saya. Kalau yang bisa jawab saya kasih buku panduan belajar bahasa Rusia untuk pemula yang bikinan saya sendiri. Yang bukan bikinan sih, saya cuma menerjemahkan. Oke, susunan saya menyusun sendiri. Oke, saya Najib dan Dovsriji.